नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज अध्याय दर्शक बंधु आमे ग्रह पत्थर एवं धातु मानक विषय किछि जानिबा। जेतेबेले गोटे व्यक्तिर समय खराब हुए से जातक देखिया पाई पंडितों पाखक जाए। पंडित बा ज्योतिष तांको किछि उपाय करिया पाई कहितांती ताहा ग्रह रत्न धारण करिबा किंबा कोनोसी धातु धारण करिबा चेरमूलिका धारण करिबा बा अन्यान्य उपाय गुड़िक कहितांती। सेही भली विभिन्न समय को नहीं भिन्न भिन्न उपाय गुड़िक गोटे व्यक्ति मध्य करिथाए। प्रत्येक उपाय किछि ना किछि ताकू सफलता मध्य मिलिथाए। किंतु समय जदि अधिक खराब चालू थाए ताहले व्यक्तिंक जीवन रे बेले बेले उपाय ठीक समय रे कार्यकारी मध्य होई न थाए। आपण निज जीवन रे मध्य अनुभव एक कथा करिथिबे। आमे जहा करुणा कहीं आम जातक जदि दोष दुर्गुण गुड़िक अधिक रही ताहा केबे भी 100% निराकरण हो पारे नाही। यार प्रभाव अल्प बहुत प्रतिकार कले मध्य आम मानक उपरे पड़ी थाए। दर्शक बंधु आम मानकर प्रारब्ध कर्म को नहीं आमे ए जन्म रे विभिन्न प्रकार सुख एवं दुख भोग करुचे। दशा अंतदशा आपण को घटना दुर्घटनार सूचना प्रदान करिथांती। गोचर मध्य आपण को अनेक किछि सूचना प्रदान करिथाए। आपण जेतेबेले ग्रह रत्न धारण करूचंती सेतेबेले किछि विशेष तथ्य प्रति आपण को दृष्टिपात करने को पड़िबो। दर्शक बंधु मन रखंतु प्रत्येक लग्न पाई शत्रु ग्रह मित्र ग्रह अटंती। तेणु आपणकर लग्न मेष ठारू मीन मध्यरु जेकोसी गोटे लग्न होइथिबो से लग्नर मित्र ग्रह एवं शुभ ग्रहंकर रत्न पत्थर धारण कले आपणक जीवन रे शुभ फल गुड़िक प्राप्ति हब। किंतु से लग्नर शत्रु ग्रहंकर रत्न पत्थर किंबा अशुभ ग्रहंकर रत्न पत्थर यदि आप धारण करेंगे अशुभ फल गुड़िक अधिक वृद्धि पाइब। प्रत्येक लग्न पाई भिन्न भिन्न ग्रह एठारे निर्धारण करा जाए। उदाहरण स्वरूप आम गोटे लग्न नवा धरतु मेष लग्न। मेष लग्नर शुभ ग्रह माने रवि बृहस्पति अटंती एवं लग्नाधिपति मंगल चतुर्थाधिपति चंद्र मध्य शुभ अटंती। किंतु अन्यान्य जो ग्रह माने रहिले शनि शुक्र बुध एमाने मेष लग्न पाई अशुभ ग्रह अटंती। तेणु ये जो ग्रह मानकर रत्न पत्थर यदि मेष लग्नर व्यक्ति माने धारण करती किसी ना किसी समस्या हुए तो वृद्धि पाई पारे। शनि दशमाधिपति एकादशाधिपति अटंती मेष लग्न पाई किंतु एकादशाधिपति रूपे से बाधक ग्रहंकर रत्न पत्थर धारण प्रायतः करा जाए नहीं। बुध तृतीय एवं षष्ठाधिपति रूपे मारक ग्रह मध्य तांकर मध्य रत्न पत्थर एटा धारण करा जिवो नाही। शुक्र ए लग्न पाई द्वितीय एवं सप्तमाधिपति रूपे मारक ग्रह। तेणु ए मेष लग्न पाई शुक्रंकर रत्न पत्थर मध्य धारण करा जिवो नाही। तेणु सेही बळी 12 गोटी लग्नर भिन्न भिन्न ग्रह मानकर जोग सूत्र रही। किए शत्रु किए मित्र किए लग्न पाई शुभ ग्रह किए लग्न पाई अशुभ ग्रह मध्य अटंती। तेणु आमे जेतेबेले रत्न पत्थर धारण करिबा सर्वप्रथमे आमको देखिया को पड़िबा आम लग्न पाई केउ ग्रहटी शुभ अटे। दर्शक बंधु सबुबले लग्नाधिपति पंचमाधिपति एवं नवमाधिपतिंकर रत्न पत्थर धारण करिबा उचित। लग्नाधिपतिंकर रत्न पत्थर यदि आपण धारण करिवे षष्ठ एवं अष्टम भावरु जो नेगेटिव फल गुड़िक विचार करा जाए ताहा मध्य हानि होइथाए। नवमाधिपतिंकर रत्न पत्थर धारण कले सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए। सेही भली पंचमाधिपतिंकर रत्न पत्थर धारण कले जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि सहित रोगर उपशम मिलता है। बुद्धि विवेक आपणकर तेज होता है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मध्य मिलता है। दर्शक बंधु यह सहित बेले बेले अनेक पंडित ज्योतिष मध्य दशा अनुजाई रत्न पत्थर गुड़िक प्रेस्क्राइब करथांती। धरतु आपणकर राहु दशा चली केतु दशा चली शनिकर दशा चली सी दशा अनुजाई मध्य रत्न पत्थर प्रेस्क्राइब करथांती। किंतु जदि ताकू आपण धारण करछन्ती जदि किछि
ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ଲାଘବ ହଉଛି ସେ ଦଶା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ବା ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତିଙ୍କର ରତ୍ନପଥର ଧାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ନବମାଧିପତି ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନବମାଧିପତି ରୂପେ ରତ୍ନପଥର ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରତ୍ନପଥର ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରାଯାଏ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଏ। ରତ୍ନ ଏକ ଖଣିଜ ପଥର ଅଟେ, ସେଇଟା ଆମର ସଠିକ ଖଣିଜ ପଥର କି ନାହିଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ ସିନ୍ଥେଟିକର କିଛି ରତ୍ନ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛେ ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦେବ ନାହିଁ। ରତ୍ନପଥର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଭିଜିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ରତ୍ନପଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ରତ୍ନପଥର ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦଶା ଭୋଗ ହଉଛି, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ହଉଛି, ଅଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ରତ୍ନପଥର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରହର ଦାନ କରିପାରିବେ, ସେ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହର ଯଦି ରତ୍ନପଥର ଧାରଣ କରିବେ ହୁଏତ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖାଯାଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରତ୍ନ କିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦଶାନ୍ତ ଦଶା ଭୋଗ ହଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତକ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ରତ୍ନପଥର ଧାରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହର କେଉଁ ରତ୍ନପଥର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନପଥର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନପଥର ସହିତ ଉପରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ନ ଭଳି ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ରତ୍ନପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ରବି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣିକ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ରବିବାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତି ସୋମବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ମରକତ ମଣି ବା ପାନା ବୁଧବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ଵେତ ପୋଖରାଜ ବା ଧଳା ପୋଖରାଜ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳା ବା ନୀଲମ ଶନିବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିବେ। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋମେଧ ଧାରଣ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବୈଦୁଜ୍ୟମଣି ବା କାର୍ଡ ସାଇ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଶନିବତ ରାହୁ କୁଜବତ କେତୁ ଏ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ରବିଙ୍କର ରତ୍ନପଥର ଆପଣ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରତ୍ନପଥର ଆପଣ ଲିଟିଲ ଫିଙ୍ଗର ବା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରତ୍ନପଥର ଆପଣ ବିଶି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏଇ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶନି ରାହୁଙ୍କର ରତ୍ନପଥର ଆପଣ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କେତୁଙ୍କର ରତ୍ନପଥର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ରତ୍ନପଥରକୁ ନେଇ, କାରଣ ଆମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିର ପବ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥାଏ ବା ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେଇ ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ରତ୍ନପଥରକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।